शीत दिन उठा इच्छा होनी से वीडियो पानी पारुनी आसी पारुनु पार वीडियो बहुत लोक देखुंत लोक भी कहते आम एथर रेगुलर करिया रेगुलर आसिया रेगुलर टे वीडियो पकईया ए जगटा को आसला माने कौन कहल नेगेटिव चिंताधारा टे पलाए। हाय गाइस गुड मॉर्निंग आप जन्मदिन ब्लॉग रे स्वागत। आज हम बाहर मॉर्निंग वार्क देखो बापा तो आसले बहुत दिन पर शोई आज उठी आज इच्छा आसा को शीत दिन उठा इच्छा होनी से वीडियो पानी पारुनी आसी पारुनु पार कह जोश दे कह देखो आपण मैंने आम आज आसार कारण हूँ 3-4 दिन पर आपको वीडियो आज आप देखिए ठंडा प्रबल हवा सकाशे उठीला बेलू निद हो जाऊँ पुणी जब 5टा 5:30 उठीलु पुणी उठला बेलू 7टा होते आसबू से टाइमटा गैप टाइमटा पुणी पलैला आसोनी पुणी आज निद भांगी आज आसलु ये बैचलर टकाटा उठी जाए शीघ्र काठिया टकाटा जहाँ हो कि सका जन को इनकरेज कर बड़ कथा पकई दियो जी काटबी एटा रहा वीडियो रे आप समस्त शुणे निहाती तुम भी आज देख रही था बेपरा आमर वीडियो आसुनी बहुत लोग कंप्लेन कर वीडियो बहुत लोग देखुंत लोक भी कहते आम एथर रेगुलर करिया रेगुलर आसिया रेगुलर टे वीडियो पकईया लोक मैंने देखु भल हो खराब हो वीडियो करिया पकईया है लोक मान इंटरेस्ट अच्छी वीडियो देखुं कहते आमको कहीं वीडियो आसुनी कहीं जाऊन कौन कर सब कहते है आम टे चेष्टा करिया डेली पकईया उठिक आसिया डेली है ये देखिपे आपने सकाल सीनेरी ठंडा ठंडा कुलकुल कुहुड़ी फुड़ी है कि ठंडा प्रबल हो जगटा को आसला माने कौन कहल नेगेटिव चिंताधारा टे पलाए जगटा टे भल लगे ना कौन कह आप निश्चित ए जगह आसला अलग अलग फिलिंग्स हुए मेन हूँ सकाल ये पल्यूशन कम अच्छी ठंडा भी रोचे गछ रोचे जो ही गच परिवेश निश्चित भल लगे परिवेशटा सब मूला खाए पार्क भितर आसीगलु पार्क भर एंट्री कहीकि एपट को नहीं ब्रह्मकमल नुह ब्रह्मकमल वर्ष को माने केते वर्ष थरे हुए हाँ पहाड़ ऊपर ना बोला बोला चक्कर बोला वेट लगुनि उठुच आराम से बडी सेपटा बहुत वेट अच्छे ना सेपटा बहुत वेट देखु ये टुलिया किसी आसु पार्क आसुँच कि देखला किसी एक्सरसाइज करना खाली वीडियो चक्कर रे रोशन सब बेले किंतु खाली एटा खाली एबे हम कहली बोली से करूछंती न नाही जमा लोक माने कोन देखु नहीं टुलिया बर्तन कोन देखुछंती बर्तन देखुछंती जे ये देखुची मु तो फिट अछि सेति पई ये देखु न हताश हो गेलाई मारी मारी बहुत वेट अछि 10टा महिला को
ତାପରେ ଆଉ ମାରି ହେଉନି। ମାର ମାରୁନ। ବଡିର ୱେଟଟା ଏଠୁ ଉଠୁଛି ନା, ଏ ହାତ ଉପରେ ରହୁଛି, ଏ ହାତ ଉପରେ। ବାହୁବଲି। ହଉ ହଉ ଆସ ଆସ। ଦେଖ ଏ ରେଡି 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ପେଟ ହେଇଯାଉଛି ତୋର ପତଳା ଅଛି ତ ପେଟଟା, ଇଏ ଅଛି ଗୋଟେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ ବସିକି। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏରା ହେଲା। ମୋର ଏପଟଟା ଚେୟାର ଆସୁନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଏଠି ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲା, କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖଟୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଲେ କ'ଣ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲ, କରି ଚାଲ, କରି ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଦାସ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କରିକି ଚିହ୍ନ କରିସାରିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିବି ସେଇ ଚିହ୍ନରେ କରୁଛୁ, ଘାସକୁ ବି ମାରୁନୁ ନା କ'ଣ ବାପା ବାପା। ଲୋକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି କରି ଘାସ କରିସାରିଲେଣି, ଘାସକୁ ମାଟି କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘାସକୁ ମାରୁନା, ଆମେ ସେଇ ମାଟିରେ ଆସିକି ଆମେ କରୁଛୁ ନା। ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର କି ମେହନତ ହେଉଛି। ଆମ ମେହନତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଲିଆ କେମିତି ପୁରା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗକୁ ତାର ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। କ'ଣ କାମ ବାକି ଅଛି ଆଗକୁ? ଅଛି ଅଛି ବହୁତ କାମ ଅଛି ବାକି। କହୁନ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚଲେଇଛି ସିଏ, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଚଲେଇନି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ବଡି ଟିକେ ଫିଟ୍ ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ ହେବ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଟା ନଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁଗାର ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆମର ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଲୁ, 7:30 ହେଲାଣି। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ ସାରିକି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ତମ ପିଅ ତମ ଆଖି ଆଗେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତମେ ପାଉନ। ହଁ ହଁ ଜାଣିବ ନା କ'ଣ, କାହାର ଏନର୍ଜି କମି ଦେଖ କିଏ ଆଗ ପିଉଛି। ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ପଇଡ଼ ଫଇଡ଼ ପିଇକି ପୁରା ଏନର୍ଜି ବଢ଼େଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲା, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ କରିବିନି ସେୟାର, ତମେ ନ କର, ଲୋକମାନେ କରିବେ।